Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay, the joking time is over. We have a heavy verse here. Vrijeme za šalu je gotovo, sad imamo ovdje jedan težak stih. Bhagavad Gita, chapter 5, text 22. Bhagavad Gita, 5. poglavlje, stih 22. Translation and commentary by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Prijevodi komentar njegove božanske milosti A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ihi sangsparshaja bhoga dukkha yonaya evate adyantavanta kaunteya nateshu ramate buddhaha. An intelligent person does not take part in the sources of misery which are due to contact with the material senses. O son of Kunti, such pleasures have a beginning and an end, and so the wise man does not delight in them. Inteligentna osoba ne uživa u izvorima bijede koji nastaju dodirom s materijalnim osjetilima. O Kuntin sine, takvi užici imaju početak i kraj i mudar čovjek ne nalazi u njima zadovoljstvo. Please read in, just read in. Smisao. Materijalno osjetilno zadovoljstvo rezultat je dodira s materijalnim osjetilima koja su privremena kao što je i samo tijelo privremeno. Oslobođenu dušu ne zanima ništa privremeno. Znajući dobro radosti transcendentalnog zadovoljstva, kako može pristati da uživa u lažnu zadovoljstvu? U Padma Purani je rečeno: Ramate yoginonante satyanande chitte atmani iti ramam pasnadu param brahma bhidaite. Mistici nalaze neograničeno transcendentalno zadovoljstvo u apsolutnoj istini i zato je vrhovna apsolutna istina božanska osoba poznata kao Rama. U Šrimad Bhagavatamu 5.5.1 također je rečeno: Najam deho deha bhajam nriloke kastan kaman adhad vidam bujam je tapo divyam putrakam je na satvam šudheje djasmad brahma sukhayam tvanantam. Dragi moji sinovi, ne biste trebali teško raditi u ovom ljudskom obliku života kako biste stekli osjetilno zadovoljstvo. Taka su zadovoljstva dostupna i bićima koja jedu izmet, svinjama. U ovom životu trebate se podvrći strogostima koje će pročistiti vaše postojanje. Tako ćete moći uživati u beskrajnu transcendentalnom blaženstvu. Pravi jogi ili učeni transcendentalisti ne osjećaju privlačnost prema osjetilnim zadovoljstvima koja su uzrok neprestana materijalnog postojanja. Što se netko više odaje materijalnim zadovoljstvima, to više biva sputan materijalnim bijedama. This is a basic instruction at the beginning of spiritual life. Ovo je osnovna instrukcija na početku duhovnog života. It is not even directly a spiritual instruction. I nije čak ni direktno duhovna instrukcija. But without understanding this, one cannot begin to make spiritual advancement. Ali bez razumijevanja ovoga osoba ne može ni započeti duhovni život. That's why we sometimes distinguish between religion and spiritual life. Zato mi ponekad pravimo razliku između religije i duhovnog života. Religion is usually conducted for the sake of sense gratification. Religija se obično izvodi zbog čulnog uživanja. But spiritual life begins with understanding dharmasya hyapavargasya. Dharma duhovni is život meant počinje for sa razumijevanjem da je dharma liberation. namijenjena oslobođenju. Liberation means liberation from the material world. Oslobođenje znači oslobođenje od materijalnog svijeta. Liberation from the material world is possible Oslobođenje od materijalnog svijeta je moguće by being liberated from material desires. tako da što se oslobodimo materijalnih želja. So the understanding Znači, of Krishna consciousness, shvatanje svjesnosti Krišne, Krishna tattva,
Last night, Purnachandra Prabhu was discussing. No, it wasn't last night. It was something I was listening to this morning. To je nešto što sam jutros slušao. Krishna Tapa. Prabhupada translates this as the science of Krishna consciousness. Prabhupada to prevodi kao znanost svjesnosti Krišne. It is panoramic. It's wide reaching. To je nešto što je mnogo šire. But the beginning is sense control. Na početku imamo kontrolu osjetila, without which bez koje there's no question of advancing in Krishna consciousness. nema govora o napredovanju svjesnosti Krišne. The desire for sense control arises in the intelligent. Želja za kontrolom osjetila se javlja kod inteligentnih. One who is intelligent sees Osoba koja je inteligentna vidi that endeavors for happiness by sense gratification simply result in distress. da težnja za srećom kroz osjetilno uživanje jednostavno završava u nesreći. One has to be intelligent to perceive this. Osoba mora biti inteligentna da bi to shvatila. Intelligent means seeing beyond the immediate effect of a cause. Inteligencija znači vidjeti iza neposrednog uzroka i efekta. The immediate effect of engaging in sense gratification Neposredni efekt upuštanja u osjetilno uživanje is sense pleasure. je zadovoljstvo osjetila. However, an intelligent person Ali inteligentna osoba sees that this sense pleasure does not satisfy the soul. Vidi da ovo osjetilno uživanje ne zadovoljava dušu. And it always results in distress. I uvijek rezultira nesrećom. One engages in sense gratification for the sake of pleasure. Osoba se upušta u osjetilno uživanje radi zadovoljstva, But that sense pleasure ali to zadovoljstvo osjetila je very tucha, insignificant. je vrlo beznačajno. And not only does it not satisfy the soul, I ne samo da ne zadovoljava dušu, but the more grossly we engage in sense gratification, nego što se grublje upuštamo u zadovoljavanje osjetila, the more disgusted we become with ourselves. to se više sami sebi gadimo. And if we don't become disgusted with ourselves, then we just become more and more and more degraded. A ako se ne zgadimo sami sebi, onda se sve više i više degradiramo. In the modern age, the predominant philosophy of life U is moderno doba stark hedonism. predominantna filozofija je hedonizam, Stark hedonism. znači sveopći hedonizam. So that people have no shame Ljudi to jednostavno engage in nemaju grossly sinful sense stida gratification. da se upuštaju u grubo materijalno uživanje. According to this analysis given in this verse by Lord Prema ovoj Krishna, analizi koju daje gospodin Krišna u ovom stihu, this is not an intelligent civilization. to nije inteligentna civilizacija. They are intelligent in some matters. Inteligentni su u nekim stvarima. They are intelligent in arranging their sense gratification. Inteligentni su u pravljenju aranžmana za čulno uživanje. And they applaud themselves for their achievements. I onda sebi aplaudiraju na svojim postignućima. But then the animals and birds and even the insects A onda i also životinje, have i ptice i insekti developed također intelligence imaju razvijenu inteligenciju for arranging their sense gratification. za aranžiranje svog čulnog uživanja. The bees are expert engineers Pčele su jako stručni inženjeri and expert biochemists. i stručni And biokemičari. thus they make excellently constructed hives
I onda prave sjajno konstruirane in which košnice they produce honey, u kojima proizvode which med, is beyond the human ability to do so. koji je iznad So ljudskih that mogućnosti is one proizvodnje. kind of intelligence. To je jedna vrsta inteligencije. Many birds, Mnoge, they construct nests mnoge ptice konstruiraju from pieces gnijezda of grass od komada or trave other commodities ili drugih stvari which a human being can't do. što ljudsko biće ne može If a učiniti. human being was to make a bird's nest, Kada bi ljudsko biće pravilo they'd gnijezdo za probably feature pticu, him on TV. Just see how expert. jed- Amazing. How can you do jednostavno, it? sigurno bi ga pokazalo na Brilliant. televiziji kako je veliki Well ekspert. done. Odlično, to si Bravo. odlično uradio, bravo. But the bird does it. Ali ptica to The čini, bird is intelligent. ptica je The bird inteligentna. has a specific intelligence. Ptica ima tu specifičnu How inteligenciju, to make a bird's nest. kako da napravi gnijezdo. So building big buildings, Izgradnja making zgrada, cars pravljenje and auta, roads and puteva space rockets i svemirskih raketa and so on and so on and so i on tako dalje i tako dalje. is certainly a display of intelligence, To je svakako prikazivanje but it is inteligencije, not intelligence ali nije inteligencija in a category separate from that of the birds and beasts and insects. ali to nije inteligencija kao kategorija koju možemo odvojiti od inteligencije ptica i Real insekata. intelligence Prava inteligencija means znači to see that vidjeti despite all endeavors da usprkos svem For- trudu making comfortable living conditions da bi se and napravili udobni arrangements for životni uslovi sensual i gratification, aranžmani za ovo čulno uživanje, there is no happiness in nema this. sreće, It is simply a cause of distress. nego je jednostavno to uzrok But nesreće. being unable to perceive this basic point, Ali oni ne vide tu osnovnu The- poantu. non-devotees, they go Apakte on and on and on, nastavljaju sve dalje i increasing dalje, their povećavajući plans svoje planove and arrangements i for aranžmane sense za gratification. čulno uživanje. But the result is more and more misery. A rezultat je sve više i Therefore, više nesreće. Lord Stoga, Krishna states Krišna kaže that an intelligent person da inteligentna does not osoba, take pleasure, on he ne does not uživa, delight in sense enjoyment. ne uživa u čulnim zadovoljstvima. It's not that an intelligent person necessarily stops all sense interaction. That is a sign of less intelligence. Znači, inteligentna osoba zaustavlja sve griješnje djelatnosti. Onaj ko to ne čini, to je znak manje inteligencije. Persons who Osobe koje surmise that sense enjoyment is a source of misery koja vidi da je čulno uživanje izvor and bijede therefore try to stop all sensual i activities. stoga pokušava zaustaviti sve čulne They are aktivnosti. not much more intelligent Oni nisu than mnogo those who inteligentniji od onih engage in activities with the aim of enjoying them. koji se upuštaju u aktivnosti sa ciljem da u njima uživaju. Because it is impossible Jer nemoguće je to stop all activities. zaustaviti sve aktivnosti. So rather, a person who is intelligent Stoga osoba koja je does not inteligentna seek pleasure ne traži from zadovoljstvo sense enjoyment. iz čulnog uživanja. As Lord Chaitanya Kao što je gospodin Chaitanya told rekao Raghunath Das Goswami, Raghunath Das Goswamiju, Jata Joga Sukha Karo. You remain at home as a householder, ostani kod kuće kao kuće domaćin and in that position i u toj poziciji you enjoy uživaj sense gratification u čulnom uživanju appropriately, na prikladan not način, inappropriately. ne na neprikladan način.
So the Varnashram system U Varnašrama sustavu gives some scope for sense enjoyment, postoji but prostor za čulno uživanje, under control. ali pod kontrolom. Oh, Krishna, Krishna, Krishna. Hare Krishna. Excitement. Anyway, the conclusion is, give up sense gratification and surrender to Krishna. And having said that, yeah. Chaitanya Charitamrita Nitya Karopan Jaha Hoite Premananda Bhakti Tattva Gyan. Daily we should drink the nectar of Chaitanya Charitamrita, Svakodnevno trebamo piti nektar Chaitanya Charitamrite, by which we will get Premananda iz koje ćemo dobiti premanandu, and knowledge of Bhakti Tattva, znanje the bhakti science of tatve, devotional service. znanosti predanog So služenja. some sets of Chaitanya Charitamrita are available here. Ovdje imamo neke komplete If you Chaitanya don't have it in Charitamrite. your home, then it's like a snake hole, Ako ih nemate u svojim domovima, onda taj dom nije bolji od zmijske according rupe, to Sutta Goswami. prema Suta Gosvamiju. If you don't, well, he says the ears are like snake holes. On kaže da su uši poput zmijskih rupa. Narrations. Ako ne slušate naracije, Is that no? That's Shonaka Rishi says that. stvar to je Šaunaka Anyway, Rishi. if you don't have this in your home, Ako ovo nemate u now